Enero 24, 2026, Sabadohan ikaduha nga simanahan katuigan nga memorial ni San Francisco de Sales usa nga obispo ug doktor. Nga na naton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumala kan San Marcos kapitulo 3 bersikulo 20 tugtog ka 21. Pagbasa, tikangan santos nga ebanghelyo, sumala kan San Marcos. Inuli Jesus nga ginalirungan na liwat hiya hindamo nga mga tao, nga waray na nga ni hiya, nga naniya mga tinunan panahon hinpagkaon. Pakabati niya mga kaurupdan mahitungo nini, kinaduhira hinpagkuha haiya, kay nasumatan hira, nga nawad-an na hiya hinmaupay, nga panmurubuot. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ini nga aton ebanghelyo amo iton pinakahalipot nga ebanghelyo nga babasahon iton bugos nga tuig. Nandida hini nga aton ebanghelyo naguhuna-huna ang mga tawo nga waray nahatama nga panhuna-huna an aton Ginoos Kristo tungod kay wala na naman niya oras pag-attender para hiton iya mga personal nga panginahanglan. Pero mga kabugtuan, dida hini nga ebanghelyo ginpakita ni Jesus iton ehemplo, iton tinatawag nga selfless service, iton pagserbi hiton iba nga tawo, iton paghuna-huna hiton kaupayan hiton iba, iton pag-uuna hiton ibang nga tawo kaysa hiton kalugaringon. Han pagtikang han public ministry han naton Ginoos Kristo, binayaan niyan seguridad ngan safety dito han Nazareth para han iya mission para matuman ang kaburuton han amay, iya binayaan ang iya comfort zone. Ngan kinadtuhiya han mga tawo nga nagkikinahanglan ha iya, mga tawo nga nauuhaw nga nagugutom han pulong han Dios. Pero bisan kung sugad hinig, gidadamuan mga tao nga maraot ang paghusgar ha iya. Waray hira pakakaintindi han iya ginbubuhat, waray hira pakakaintindi han iya mensahe. Pero mga kabugtuan, waray god pakialam han naton Ginoos Kristo kung ano an sisigmon han iba nga tao kontra ha iya. Or kung ano an ira huhuna-hunaon nga maraot, may unong ha iya. Mga kabugtuan, asya ini iton pahinumdum ha aton niya na. Nadiri naton makukontrol kung ano man iton ginuna-hunaan iton ibang nga tao. Yan ano man tatan himuon, maupay man or maraot, husgaran nga husgaran kita iton ibang nga tao. Sanglit, ayaw kita kalisang kung ano iton sisigron iton iba. Labi na kung nagbubuhat kita hin magupay nga mga butang nga nagyayakan kita iton kamatuuran, lugod huna-hunaon naton kung ano iton pagkulaw iton Dios sa aton. Siring pa, we cannot please everyone. Usa ini nga kamatuuran nga makuri naton makarawat, nga diri naton mapapasaya nga tanan nga tao. May na mga tawo nga naguhulatla nga magkamali kita. Purmadanay hikita iton nga mga tao nga naguhulatla hiton pagkamali hiton aton ikasitawo para may da naton mayakan against sa ira. Tungod madanay kay nadiri kita nga malalamangan kita or malalabawan kita, sanglit gin kakalawan naton, ginbabantayan naton iton magrawat nga buruhaton iton iba. Pero iba iton Dios. Iton Dios, kadamo man iton aton mali, kadamo man iton aton sala, iton magupay lagihap nga butang, iton kikitaon didaha aton. Jesus kinanya kalibutan, diri para maghusgar han kalibutan, kundi magtalwas han katawhan. Ang sugad kan Jesus, ikita man liwat, maging instrumento unta kita hiton katalwasan hiton Dios, nga dida hiton aton pagbuhat hiton magupay nga mga butang, dida hiton aton pagsunod hiton kaburot o hiton Dios. Kontrahon man kita hiton iba nga tao, ma-misinterpret man kita hiton iba, ipadayon naton iton aton pagiging tinunan iton aton Ginoos Kristo.
Unahon naton iton pagserbi iton iba. Ngan huna-hunaon naton, pamalandungan naton ngan buhaton naton iton mga butang nga makakalipay iton mata iton Dios. Amen.